sa laing bahin. BHW sa panahon malipayon nga midawat sa ilang palipay gikan sa provincial government. Alang sa detalye, nagpatyo si Ann Silian. Nakadawat na usab sa ilang cash gift ang mga BHW sa lungsod sa panahon Misamis Occidental. Kini pinaagi sa pagpanguna nila ni Governor Leo Campos, Vice Governor June Pailaga ug mga board members. Kini mao ibahin sa mga BHW sa ilang mapadayunon nga pagserbisyo sa mga tawo. Nasayran nga ang panahon ng usa sa mga lungsod nga gihatagan niini sa unang distrito sa Misamis Occidental sanglit na humana sa paghatag ang mga barangay nga sakop sa Distrito 2. Una na gipasabot ni board member Henry Waminal, ang chairman sa Justice and Human Rights sa Sangguniang Panlalawigan, nga igo lamang nga giuli ngadto sa mga tawo ang unsay mga nadawat sa probensya sanglit ang capitation fund nga nadawat sa probensya gikan sa PhilHealth mao gigamit diha sa paghatag sa ilang 500 pesos cash nga pahlipay sa provincial government. Alang sa Balita Patrol, ako si Ann Silian. Nasalamat, Ann Silian. Ako gadamgo nga isa kanato dinhi na ay trabaho. Ako gadamgo nga kada pamilya, ang anak na ay trabaho, ang bana na ay trabaho, ang asawa na ay trabaho. Ako gadamgo nga ato mga estudyante iniglakaw sa dalan, dili matulisan, dili ma-rape, dili ma-snatchan. Ako gadamgo nga hamugaway ang atoang kahimtang. Pero kini ang atong damgo nako, damgo natong tanan. Pero makabot nato ning damgo nato tanan kung paliton nato. Unsa may presyo kung paliton nato tanang damgo? Ang presyo mga kaigsuonan, change, pag-usap. Kita tanan mga kaigsuonan, mo palit juta, mo bayad juta sa presyo. Change must start in each one of us. Kita tanan, taksa-taksa mag-usap. Ako nangandoy ug kausaban para sa mga usamisnon na kita makagawas sa kangit-ngit nga malipay ang mga batan-on kay mas daghan na sila oportunidad nga ngatuang katigulangan ug naay sakit mahatagan og saktong pagtagad ng ekonomiya mulambo para sa tanan ug mga lumulupyo sa atuang dakbayan dili na mabuhi sa kahadlok ug kaulaw. Ako si Connie Lynn and I am for change. Padayon sa itong mga balita, DXDD Radyo Campana, 40 anyos na. Alang sa detalye, nagpatrol si Kenneth Limbaring. Tangkod na nga sa 40 anyos ang DXDD Radyo Campana sukad sa ilang pag-alagad sa katawan. Kinibisan pa man sa mga pagsulay nga midangat niini, apan ang maong sibyaanan milahutay sa pagserbisyo sa katawan sa natad sa impormasyon. Karon tuiga nahimong highlight sa kasaulugan mao ang pagpahigayon sa medical ug dental outreach mission. Pinaagi sa pagtabang sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Leo Campos sa Misamis Occidental ug sa provincial government sa Lanao del Norte pinaagi kang Governor Khalid Dimapuro. Ang medical mission gipahigayon sa GSK Family Stage diin daghan tawo ang nakapahimulos niini. Salamat sa kaya sa nasa itang Pero niya para sa mga anak. Pero po para sa mga anak. Yan ko yung para ako. Para hindi mo po madagda. Dapat hindi akong pasalamat sa lahat ng ingredients na mga tambay. So, makahibalo ko ganiha pag yun nga naagyoy, tambal ko ng ibang hatag. Tungod sa among mga sakit sa lubid. Pero din ang kapital. Yan sa Pinagbansuar. So, inhan-hilang yun. Hingan-hilang yun ko kayo. Nakahibalo na ako ganiha ang utak. Unang lugsong ang ito kayo. Walit ang tambal. Alang sa Balita Patrol, ako si Kenneth Limbaring. Nasalamat, Kenneth Limbaring. Samtang scholarship program ni board member Henry Waminal gipalanog ngadto sa taga Distrito 1 sa Misamis Occidental. Alang sa detalye, nagpatrol si Cherry Tumi.
Gipalanong ni board member Henry Waminal ang usa sa iyang programa nga nakatabang og dako sa mga tawo. Kini mao ang scholarship program nga nagsuporta sa mga estudyante nga dili makasarang sa pagtungha apan adunay talagsaong talento ug abilidad. Gipasabot ni Waminal nga kini iyang ipalapad sa tibok probensya sa higayon nga siya buligan sa iyang tinguha. Nasayran nga si Waminal magpapili sa pagkabisi gobernador tugbang kang Vice Governor Pailaga nga magpapili pagka-gobernador sa Misamis Occidental ilawom sa Nationalista Party. Akong nalan sa pipila ka programa. Usa ni ana ang scholarship project. Dito sa Distrito 2, after the 2007, naghimo ako og usa ka scholarship committee nag-screen, naghatag og examination ug doon na tayo mga scholars ito nga full, no? Na libre yun and tuition fee plus allowance, no? Kung ang qualification niya ito, gawas mo pasar ka sa examination, anak ka og kabos, doon ay income requirements, no? Dahil katong dili yung mag-abot ito, na ata itawag o partial o kanang itawag o financial assistance na makahuman o makatabang sa maong estudyante. Alang sa Balita Patrol, ako si Chari Tommy. Salamat, Cherry Tumi. Kasiguruhan sa malahutayon nga kalinaw, kasiguruhan sa abunda nga produksyon sa pagkaon, kalambuan sa mga lungsod o syudad nga makahatag o kalambuan sa tibok lalawigan. Programang panglawas o edukasyon sa kabataan, prioridad niini inyong alagad, Vice Governor Francisco T. Pailaga Jr.